Kulungkap Kompoi TV ni serai-serai kokla pada na itu naik kabang takut buku sunu lam sega ang narok ni takut kisu serai-serai kokla pada mai kai si kokla pada je pada bising tuising serai-serai ke sai mana na yo ba sai mana ni mosung awa kan tini mosung serai-serai ke sai mana mosung ka sini jeng tini man ka Bharatiya Janata Party ni Janajati Morcha ni presiden barang guna takut Vikas Dev Brahmasano kulungkap sir जे तिनी जे कोकुमा मान मनी ननो कैसा कॉल खले जाका बा ननो कैसा दम किस्म के जाका अब बस बुक्तुई तामनि बगे नन एफआईआर खलाय ना का अब बुक्तुई दरने ननो आमा के कैसा कॉल खले जाका तामनि बगे खलाय जाका बेलाय छलमा से काम तै मो छलमा से काम हाय माने बेलाय बो खावा दुखनांगो दफा बाय दफा पराय बगे তিনি জাস্ট 10টা ফুংনি 10টা 10 রগ আমি বিসাসি বাজায়কো এমন সময়ও কাইসা কল সপাयो যে নং বিকাশ দেব মদাং খানি হংগাই আং সাগা নি আং বিকাশ দেব মনো গতামবা হংগাই বসও নং মঙ্গিয়া কামিনি ভাইস চেয়ারম্যান না হংগাই নি আং মঙ্গিয়া কামিনি ভাইস চেয়ারম্যান হংগাই नै बुंगै गिलामा जों माने कक्स 실자만이 녹자고 그러셨다. 그러니까 항상 땀 꼭 실자만이. 그러니까 뭐서 능 진이 뒤로 못하니 비롯돼. 능 벨라이노 만에 어퍼프로처럼 가요. 만에 제 타나이 문트리 스타일로 그래 저거도나테 아니 사고 제 몽게감이라고 제 에타금만이 뭐로 정 뒤로 못하러 가야 아니 저거. 그러니까 항상 제 아니 몽게감이오. 저판 아니 보러 에타 가이브로 아니 제 가민이 보러 사보 띠브라 모타 카이 사보 CPM 카이 사보 congress 카이 뭐 지금 저도는 신우 에제 안 BJP 카이 아무 버럭 신우 아니 로컬리 버럭 근데 몽기야 가면 아노 야타 카이브로 오제 라타워 띠브라 모타니 바나세 태바자 근데 오 띠브라 모나는 바나 태바자 라타워 제바베 아니 수정 점마티노 버럭 파티오 제자가 세스케가 아니 약뭐 응고카 दुखुमांखा याक दुखुमांखा आनी याक दुखुमाने आं हॉस्पिटल लोगों माथांगा सुजम जमाते हैं वो हॉस्पिटल माथांगा उनका आं सगा जे तीव्र माथा दा खाय खाया नंग तो बाही सैमाने बा आं जी सैमानो आनी जागाने साबम बु आनो साबो बुखा साबो या आं जी सैमानो तीव्र माथा खाय उनका उलोगाय सावो न बेसी बारिखा ननो खागलाते गुली अगै ननो लाइरि रहना ओ हासाखाते संसार तो नेरि आं ngang saka tamang khaba angle tama opor thaika ngai nung raja ni biruddhe bo thanayo sekango nung raja kri deso ei raja ni biruddhe bo nung ko khamya haso ang saka raja ni biruddhe to ang ko khamya saya raja no mani nai ngai sing BJP se balai manu jeng ekdom last booth uspar porjonto se jeng bini raja ni photo no jeng bini asai mani photo no जों गरम लायो जों खमाला लायो जों जोंसि बिजेपिसि जों बेलायखे जों राजानो मानियो राजानो 25 बोसोर जे थानाय शासन खायमोन नर नखरा राजानो बर मते जाखाय जोंले राजानि फटोनो बहुत उस्तर पर्यन्त से बरम दिवो जों इज्जत खायो ओंगाय जिनि राजानो मान सम्मान दिवो जिनि बिजेपि फायमो परे जों जिनि बिखौ खालाबो राजानि बुंगो नारिखा ओंगाय ताबो जिनि थानाय जिनि मुख्यमंत्री 26 জানুয়ারিও थाङै साग्लायखेबो तामनि साग्लायखेजे जिनिओ राजानि सीमा लंरंनो जों म आपटुडेट खायनाय गाहाम खायनाय सीमा लं जेटा नौरां तमानो सीमा लंनो तबो एकदम मडर्न खायनाय ओमफ्राय कामन चमनिओ राजानि जे स्टेचु उजागा जों उजागा आसुग्रिनाय जों बीजेपी से जों राजानो तेबो सम्मानिओ तेबो इज्जत खायो राजानो जों तेब बरम लिउ ओंखाय जों बाहायगोन राजानि बिरुद्ध जों सरासनस्रा खायगोबा आंबो दाखौनो सागा ओंखाय बार साव नों राजानि बिरुद्ध खायो सागा जों आं सागा राजानि बिरुद्ध तो जों साया ओंखाय राजा एक्चुअली राजा तो देश राजतंत्र तो करिखा आंबो कंग्रेस साव राजतंत्र करिखा गणतंत्र से चलिउ ओंखाय आं 2 बोसोर सिगां सागा जे मते निउज चैनल सागा जे बफोरसिनि महाराज प्रदुत जी सावो जे आनी जे दल आं एनजिओ आं ते पॉलिटिकल खालिया आं ते राजनीति खालिया आं आफोर सागा माने एडभान्स सागा पदुत जी नों
राजनीति खायनाय नों बोटो बासानाय निनियो जे एनजिओ माने मो एनजिओ तंगला नि सामाने ब बिसि दिन नांलिया बिनि मो एनजिओ नो पॉलिटिकल पासवे बताबो त्रिपुरानि डिसिउ आमसायो ब ताबो पावर दं दं गा आं तो राजानि बिरुद्धे हामिया बसाया हा मुदिन सामाने गाय आनो पुरा बसाव हासो संसारनि कमलि खिमाय गाय आं बायदंगै दिनि लगे लगे आं एसपी नो फोन खायगा गाय फोन खाय आं थानाव आनि बरक बाय थांगै आं एफआईआर खायगा गाय ओ मोबाइल नंबर नागाय 83411896 नंबर नि होइते आनो फुंनि जरावा कॉल खाये आनो ओ नंबर नि होइते हम किरबोय आनो ओ संसारनि कमारि खिबसनाय निसो आबानो नोंखै अ नाम्बार फन दा खालायनायखै आबो साबोन गाय मो नंबर आं लगे लगे फोन खायगा फोन खायमान परे आं बना संगा नंगरनि हिमाने ब साना नाया गते आनि कायसा ताकुना आं फोन खारिगा गे बसावा प्रो यावा जम्पुइ जला थेलाबुं फाइसिं नि साव थेलाबुं फाइसिं नि सावता गा आनो खाय सालिया आं बुं रक्सलिया गा लगे लगे नो आं एसपी नो फोन खायगा जे ओ नंबर आं तो हठात फुंगा सिरि बिसांसि बासाय मियाखौ बतै जरावा सानो जे ओ संसारनि पुरा यापाइसि सकलनो खिबसनाय सो खाग्राबो गलिरबोय पुरा सेस खाइसिनाय बेलाय वान आनो बगे आं बेलाय वान आनो बगे एकदम टेंशन मा बगे आं लगे लगे नो एसपी साहेब आं फोन मा खायगा गते एफआईआर मा खायगा के नोंखै अ जि फन खालायनाय नो बखै बुदलनि थतखने नोंखारलाय बो डाइरेक्ट सि सावंगाय बा तिरबा मथानि बिरुद्धे नरा अपमान खायो माने तिरबा मथा बुयानो बु होन साव नै सावंगाय बा खासंखा बा तिरबा मथानि नंनाय ताकक सापर्ट आरो तिफ्रान मथानि मुंना इफानो तो केबो खालायफानो मानै मानो तिब्रा मथानि बुमु खायबुनो किन्तु बो डाइरेक्ट से आरो सुट खायो जे नों तिब्रा मथानो अपमान नो ननो संसार तो लिया नि सावंगाय बा गाजैनो बो तिब्रा मथानि सापर्टार होनै आं खाखायदा अच्छा अब जे अब है माने जे टेलियामराबो गारि बखजाक माने आबर खालायजाक माने ने जे कल काजामने अब तो थानाय तालनि 29 तारिख जे जेपी नड्डा फाइमानि खमनो बा फाइमानि किफलिपुर अब जे किफली तापुर जे गारि जे बखजाक पार्टी जमना आमने सय जे अब के बुबा हाके पार्टी मो पार्टी जेमन आनि उरानि नो नमनजय बारी तांनि लथक मा सांगा के अबक ताबक गासै दङ जे बीजेपी रो खुमलंगाव जनजाति मोर्चानि अबर आसुके बर कुथुमरि मायानि बादिनै बर किसिं बरकनो अबाके बुलाय तगलाय ने ताबु केब्रा मथनको सिलि दङ ने आमो जे बुसु जति को एसे आं त्रिपुरा हास्तेनि जनता जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेंट नंगै सारा त्रिपुरानि थानि जत आनि मंडल डिस्ट्रिक्ट नि होइते आनि थानि जत रिपोर्ट सकाइया चिनी टोटल प्राय 35,000 कासाकासि चिनी बरक अधीन फाइ सकाइया केबो जदि सागाखाय जे चिनी जे प्रोग्राम फ्लॉप गाय म तथ्यबुल चिनी थानि जत सारा त्रिपुरानि गारिनि हिसाब सकाइबायखा रिपोर्ट सकाइबायखा चिनी मोटामुटी 35,000 कासाकासि सकाइखा चिनी सापर्टार किन्तु चिनी जे ठीक जागा ठीक समय सगैमालिया जतन लामानि ओइ ट्राफिक जामनि बागै जत गारि रन कसाय थांखा गाय साथुं भाद्र मासनि साथुंग चिनी ओ सिस्टेमनि बागै सागाव चिनी साजा रिजेबलिया गाव साथुंग थांगै चिनी चेयार तो चेयारनि तलाव चिनी सागाव गडले तिरपाल रिजेबलिया तामुर रिजेबलिया गाय जे जागा चिनी बुफां तला जे जागा संग तंगा नक पुरा एकदम चिनी फादरत बरकनि एकदम समुद्र हाइसिं दंसो टोटल चिनी 35,000 मतन फाइ सकाइया हिसाब सकाइया जत जागानि जत डिस्ट्रिक्ट सारा चिनी 10टा डिस्ट्रिक्ट नि चिनी थानि मंडलनि जत हिसाब सकाइया मोटामुटी 35,000 मतन चिनी बरक सकाइया ओदिन के ओ जे के आगारि बखुकजा गुमानि के आबो के गारि बखुकजा मा गाय आनि जे उत्तर महरानि नमनजय ठीक फाइनालि जराव ओ 29 तारिख जेपी नड्डानि प्रोग्राम फाइनाल एमन समय आनि जे कार्यकर्ता रंग
পুরা একদম গাড়ি বখকা সাতজনা উইন্ডে দंखा অমনে বিসিঙ্গ বরি মাংনি দङ চলা দङ পাঁচজনা ও চলারनि বিসিঙ্গ আশ্রমবাড়ি মন্ডলनि জেনারেল সেক্রেটারি ফলেন্দ্র বর্মা পুরা যে ইয়াক সবাই বেখা বুকুং সবাই বেখা মকল সবাই বেখা বুড়ি রংন পর্যন্ত একদম মানে সাতয় জায়গা বুবাইখা মতে খাইখা ওখাই ওই যে ফলেন্দ্র দেববর্মা সংনো যে বুনাই বিনি তাকুক সংসে বু ত্রিপুরা মতো খাইনি র ওখাই ফলেন্দ্র দেববর্মা বুনাই বিনি তাকুক বুনাই বরবু বিন তাকুনকে সিনিয়া দিবা হ্যাঁ বিনি তাকুনকে সিনিয়া দিবা স্বপন দেববর্মা ত্রিপুরা মতো থানি জানি তাম জানি চেয়ারম্যান দা প্রেসিডেন্ট দা তাম জানি খাইও ওখাই বিনি তাকুনকে তাকুকে বিনি ইয়ং তয়নি বসারকে সিনিয়া দিবা হ্যাঁ ওখাই আবাইনি বাগানি কাজই जों नायो शान्ति नायो श्रृंखला नायो थानसागै जतन दंनो नायो जों किन्तु जों पावरा दङ किन्तु जों केबल याक्ति सेयो दाबो पर्यन्त केबल याक्ति सेयो जों मुसुक गारि बखजाखा बुजाखा तगजाखा सारा त्रिपुरा राज्य गारि बखजाखा मुसुक बरफ এই জিবি হসপিটালত थांगै नुबानो दाबो खागला कोबाय उंगा कोबाय बख्र कोबाय याबुं कोबाय याक कोबाय बिराद बेलाय माने जारा नंनाय बसायमोन मुसुक মানে নোংরা রাজনীতি जों কোনো দিনও ভাবি মাই যে মতি ইংগার gai kabangma je Bharatiya Janata Party ni phajing ba Janajati Morcha phajing je tabu ba hasya khone phajing kok silcha ti pramotha phajing ti je faraksa barogno tinta ekoi jaga o kono affair khalai boni moi mamla khalai jaka je NBC Robindro ni moi ne যে কক্সিল মানে কাইসা জায়গা খরচা বড় তিনটা জায়গা বা এক লোকের যদি হামলা খালাইনি একই জায়গা তিনটা জায়গা তংনি বাইকে হামলা খালাইবান আর কি সম্ভব নেই না আর কি বাইকেন কখাই মসে যদি না আনি বিকাশ দেব মা আং যদি না কমান্ড লিখাগায় আং যদি কমান্ড যদি লিখাগায় তিনটা জায়গা তো 10টা জায়গা ফোন আং কমান্ড লিখা 10 জন বড় থাবাই লিখা ngai ani netrisi se mo ngai mo angno khaima eklai bile mo kokta je angno thango jaga angno 10ta jaga thangai khaikya mo yamone kokya ang common dikhagai ani netrisi jon ang common dikhai angno dusla yamone to mo sin যে কমান্ড মানে আমাকে সঠিক নো যারা এফআইআর খাইয়া বস খাইকেনা পর সিনিউনি খাইকেনা এফআইআর যে এরিয়া নে আং তো মঙ্গিয়া কামিনি ngai ang to oজন daito ang to yawa tilia bora phajini daito ngai jara bin yang ni daito ngai bora সঠিক লুকই না বড় খাইকেনা আচ্ছা আবো তো থাকা যে পাতি মুংরো মতে ইকে তাবো যে বসখাঙ্গো তো বসখানি বিধানসভা চমরি ফাইতং অবনসে সিগাং এডিসি নি ভিলেজ কমিটি চমরি নাই অ জায়গাও জনজাতি মোর্চানি ফাইসিংদি বো হাইদং তো প্রেসিডেন্ট বো হাইরো সামতাংজরি তং বা Tiprasar ni bagin buhay samutang rito jadi ki Tiprasar Janata Party ni budo na tami bagi budo na lalai mai প্রশ্ন কামলো নর যতন নুখনা যে চিনি সরকার মাত্র 4 বছর ইয়াপরি রিতো 4 বছর নি কিছা আঙ্গা nga 4 বছর 2 বছর যে করোনা থাঙ্গা जों 2 বছর जों অনেক সামুংতাংখা চিনি দফানি বাগৈ চিনি যে আগি बुकुं बारानि एरियाव दै गरै कारेन्ट गरै लामा गरै বিভিন্ন गरै কিন্তু ও যে 4 বছর जों যে 4 বছর 2 বছর কাহিনী সামুং খাইনাन সুযোগ মাखासे ও 2 বছর जों অনেক কিছু খাইগা जों সায়া যে যত পাইরি খাইগানে যত পাইরি খাইগানে সায়াखौ जों दागो जों खाइनान बाकी दं हने आबै मगनो पाब्लिक न चिनि जे त्रिपुरा हास्तेनि जत ताखौ रङ जों आबान खायो जोंनो तेजे सुजुग रिदि जों खाइनाय চিনি খাইনাनै অনেক সুযোগ মানে খাইনা বাকি দङ जों जे खाइगा 25 বছর যেটা খাইমিয়া जों ও জিনিস খাইখনুকা নগ নগ তুই ঘরে ঘরে জল ঘরে ঘরে নল মানে তাই লামা কারেন্ট নর লোকরা তাবো যে ওই যে মাগরা ফ্রি মাইন চালি দङনি আপ টু 2023 নি মার্চ মাস পর্যন্ত ফলগৈ গ্রাম থাংসাকা নো একটা চিনি মুদি দङ বগানি সমগুন খাবলে না গাই রেগানি যে রেগানি পেমেন্ট বো जों রেগানি বাড়ি লেখা গাইতে বাতা তাই তাও ফুজানি মাসনো 2000 গায়ে আগে 1000 টাকা মানে তাও 2000 গায়ে মাননা কিন্তু যতনো কিছুনো जों তিলক আগগৈ দङ जों চিনি যে জনজাতি এরিয়া जों অনেক কিছু পরিবর্তন খাইতা চিনি ও মোদি খাইমন পরে
বাক্সা বা কক শিলসাই দङ যে বাতাर তাবো কয়েক তাল কলমা রঙনি বাতাर মাই आंनि दंखा ओमफ्राय अ जागा जे नों सामानि बोसकां तालना दुइ हाले तेरे जानाय निने अबके अ माया रङनि दंमानि तामनि बागै रग आवर नाकि 2000 के रनानि बागै जा मथक जागि दंखा नाकि आबो सिस्टेम गन्डगोल दङ ना तामनि बागै रग এই সিস্টেমত তাবুক যত চিনি মুদিনি যাবা বেনিফিশিয়ারিনি অ্যাকাউন্টনি কেবল রাখতিছে মেয়া মুদিনি ডাইরেক্ট যদি ন দিল্লিনি যদি ন খকসা হগায় ডাইরেক্ট বিনি বেনিফিশিয়ারিনি অ্যাকাউন্ট খকসা হাবাই থাকো ওঙ্গাই অনেকটা এই অ্যাকাউন্ট রঙি ভুল তংমানি বাগৈ কোন একটা কারেকশন খাই দङ ডকুমেন্টস কারেকশন খাই দङ আমি বগৈ হয়তো তাবুক ওই যে মায়া রকম তংমানি কিন্তু কোনোদিনও মায়া আনিয়া जों কোনোদিনও কেমন কোনো ক্যান্সেল খায়াগো जों কেমন কোনো ক্যান্সেল খায়া মায়া আনিয়া মাননাय কিন্তু ও ডকুমেন্টস রক কারেকশন খাই দङ ओमफ्राय ताबो तेकेसे सुमुं के जे ताबो तो बस चिनी अरने जे राज्य सभानि कासा आगे तो डॉक्टर मानिक शाह तमनि बो रिजाइन रमान या गुलो तो ताबो अब खाली इनका बाबस कांगो ताबो बनि चंबार इंनाय अ जागा के एसेन खरकजा जनजातिनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै नै नों आरो कैंडिडेट मानानो होननाय जे राज्य सभानि कैंडिडेट ओंगानो होननाय बोसोर जाति वानसो চিনি দল তাবো চংলায়াখো নো দল সিদ্ধান্ত নানায় দল সিদ্ধান্ত নামা পরে লরগত সাইমানায় রাজ্য সভা তো চিনি দলनि बिसिङाव चंजांनाय थावा थानाय जिब जितिमा ओमफ्राय राज्य सभा मरन संसद नि थानाय दलनि संसद माने ताबो संजांलाया चंपुरो नरसायमोन मानानि आवहाय चान्स जादों तिब्रा साराम गिसिङै मानानि चान्स जादों मोदीनि माने बीजेपीओ केबो कल्पना खाइमे जे आं একটা সাধারণ কার্যকর্তা তো মানে তাও আনা ত্রিপুরা হাস্তেনি জনজাতি মোর্চানি প্রদেশনি প্রেসিডেন্ট হিসাবে চঙ্গরিকা না মোদিও নি যে বিজেপিও মানে অসম্ভব হনে করে যিনি জনজাতিনো ফাটকেতি সাইতে ওই এই সংসদ খাইবানো কোনো মানে বিজেপিও অসম্ভব হলে কোনো জিনিস মনে করি সম্ভব যেটা অসম্ভব সম্ভব সম্ভব অসম্ভব হ্যাঁ ধরো যত লোক না তুমি যদি জনজাতির বিশিংতে তারা কাকে সামা মাথা তো ম দল তাবো সিদ্ধান্ত নালাই সিদ্ধান্ত নালাই ম সিদ্ধান্ত নালাই দল সিদ্ধান্ত নালাই পার্টির সিদ্ধান্ত নালাই রাজ্য সভাनि সাবা সাংসदनि आवत दल सिद्धांत खाबाय दे ओंखाय जे सिंथ जराबो पाइनो नायतो पाइसे फाइसिंगो अखौ न सोंनाय जे नों जे साबानि जे नुनो जे कल खालायनाय आबो तिफ्रा मथानि नंने आबो नों 20% तिफ्रा मथानि नने ने खा खालायबा भबिष्यत अबाय खालायनाय रगनि बा अमाय खालाय दंनाय रगनो भबिष्यत बुफाय माने क्राइया पिदि रमनाय ताय अबाय खालायमाखि चारा चाचा अबाय त क्वेश्चन त बेलाय जाया नता मबा पार्टी जे जा हामजामो खायो যতনে গণতন্ত্র অধিকার তো পার্টি খাইমানি যে কোনো যা পার্টি খাইমানি কিন্তু যে নাম্বার বে খাইমানি ও নাম্বার তো হয়তো ত্রিপুরা মথনি সাপোর্ট কোনা মানো যে কোনো মানে দলনি সাপোর্ট কোনা মানটা আং যে এই যে ত্রিপুরা মথন খাইও হই মতো আং সায়া কিন্তু বস সাও আং তো সায়া যে বড় ত্রিপুরা মথন খাইও নয় কিন্তু এই যে বড় গানো যে ফোন খাইনা ब डाइरेक्ट सावो जे मते मते जे राजानि विरुद्ध पक्टका सारे नों फिल्टा खाइसिदि नों फिल खायाखाय नों सुट खाइनाय निसा गाय राजानि विरुद्ध पक्टा सारे गाय आजै ब आंत नाम्बार सागाबले गाय जदिनो त्रिपुरा मथनि जे सुप्रीम जदिनो कोनो अंगय नायमानो नायकलि नायमानो ता चेरी नायमानो ब त्रिपुरा मथनि बरगिया चेरी नायमानो ता मनोता ओंखाय जोंथ' पुलियान चिबिना खोनामानि जे एडिशनो जे बीजेपी हाबं फाइमा लगना अरन थेका पास खालाय रेजोल्यूशन पास खालाय विधान सभा থেকে त्रिपुरा टेरिटोरियल काउन्सिल खालायनाय 45 टा दफ्तर रहनाय एनि जे खालायमानि जेपी नाटा फाइमान जागुलो जत्तो त्रिपुरा सरनो खाखाय दं माने कम से कम मुंसा सगले माया हमपानो टी
UTC Tripura Territorial Council Tripura Territorial Council amole mana nige amole tini amai kok kesar mung tongan nige mane abu bu khna ya mene tamu ji lukuro khabai je ko nang abu bu bhai ke no ba bu bhai ko ni মানে bu bhai kham kham to sawo je जों already जोंनि एडिशनाव 50टा सिट खायना बागै कैबिनेटआव पास खायो अलरेडी रहरिखा अब तो जों खोनाय फैगा तारपरे 45टा डक्टर नाय किन्तु जोंथ' म ताबो आगुगै दङ ना अब आगुगै दङ म बो जों सिबि खोना माने आगुगै दङ जरा पाइया म आगुगै दङ कासे बिल तुना हगै दङ प्रोसेसिंग दङ सिस्टेम दङ गो सिस्टेम ति माथाना गाय जे ओ सिस्टेम ति थाङिनो एडिसिन होइते बिल पास खाइ राज्यपाल फाइना फाइमा परे जगा थांजानाय जिनि लोकसभा होइते राज्यसभा फाइना कोने प्रोसेसिंग सिस्टम खलमा दङ दा सलि दङ ना विधानसभा त पास खालाय रह के तब तो जे केन्द्रबो तो नरम बीजेपी हाफंनो तेके बया बीजेपी हाफंनो नर केन्द्रबो नर बीजेपी हाफंजों के अबले ताम कि ले ते बुसुं माना जिनाय बसखांनि विधानसभा सेकेन्ड प्रोसेसिंग जों एकदम अवश्य जों एकदम माननाय जों माया हिया जों मान रिना निबागैनो जों तो बिल पास खाइबो ना बसखांनि विधानसभा सेकेन्ड जों नगै दा मानो आबो म होइतो जदिनो प्रोसेसिंग जदिनो पाइ थागै म नुनायसो किन्तु जों तो प्रोसेसिं खाइ दङ जे म रिना बागैनो तो जों कैबिनेटआव पास खाइबो ना जों तो एडिशनल ते उनबा रिना तो डाइरेक्ट फंडिंग रिना बागै तो डक्टर रिना बागै जों तो चलि दङ बुसखांनो गाय म नंनाय बेले हामबाय साथनो जरमान बेसिं तिफना सुनो जरमान बागै खाबां ताकुते बुखुसों पार्टी जनजा हामजामु गणतंत्र निदेश सुंतमु जानि जा जे हामजामु खालायमानो फिया बा आम हायके दमकी समकी रमानी आबो बुसु जति चाचाया आबो लुकुरक सिनाय फिया और संसायमा का कायसाको जे दिनि जे जनता भारतीय जनता पार्टी जनजाति मोर्चा प्रेसिडेंट खुति सेमाका जों विधानसभानि सोखांनो अंनि आफाद टीटीसी त्रिपुरा टेरिटरियल काउन्सिल 50टा सीट ताई 45टा डक्टर एडिशन यागो जों नगै माना नायतुंदि खुंपुइ टीवी आसु जति चिनि लगि तमन बागै नन पाइफले हामबाय खुलुमबाय।